Ge, pre, stand mo, pre. Dok, Stand mo, pre. Dok, Dok. Para ba namang tanga to? Ano ba Dok, yun? may pasyente kasi. Na-aksidente daw yung bata. Yung anak na aksidente, tapos Naglalaro daw yung anak niya, tapos biglang nauntog daw. nauntog. Oo, Dok, nauntog. Oh, sinong tanga? Ina naman kasi, parang tanga. Nag-email yung tao eh. Tapos pag nauntog yung anak nila, dito tatakbo sa ospital. Tatanga-tanga eh. Aray ko po. Tang ina ka. Oo, game na ulit. Ina kasing bata yung nauntog daw. Ay, naku, Dok, wala na. Tapos Ay, na. tapos na. Talo pa. Dok, nag-AFK ka Yung batang yun, hoy! O bubuulan uli kita! So okay, no? Successful naman. Yes po, Doc. Good morning po, sir! Kumusta po pakaramdam nyo? Eto, Dok. Okay naman. Medyo okay na yung pakaramdam. Okay naman. Yes po, Dok. Bali, sir, meron po ako sa inyong good news, tas meron din po akong bad news. Ay, ganun po, Dok. Ano po yung good news? Good news muna.